ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার এবং বিশ্বকাপজয়ী বাংলার মেয়ে রিচা ঘোষকে সংবর্ধনা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ক্রিকেটারের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পুষ্পস্তবক, শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা এবং বেশ কিছু উপহার সামগ্রী রিচার হাতে তুলে দেন শুভেন্দু। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু ভিস্তা সহ বিজেপি নেতারা। রিচা ঘোষের বাড়িতে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান তাঁরা। বিশ্বকাপ জয়ের জন্য সমগ্র ভারতীয় দলকেই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন শুভেন্দু। विल फोर्स है ना, जो जीतना चाहिए, करना चाहिए, इसलिए वो करके साबित कर दिया। दूसरों को ये बात यहाँ नहीं, वो दूसरों को भी उनका फॉलो करना चाहिए। कोई नो नहीं होता, यस होता है। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, जो प्राचीन धर्म है वो बोलता है जो धर्म नहीं स्वीकार करता है वो नास्तिक है, और आधुनिक जो धर्म है वो बोलता है जो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है, मैं होंगे कामयाब, वही सब कर सकता है। রিচা ঘোষের পরিবারের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান শুভেন্দু সহ বঙ্গ বিজেপি নেতারা। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.